قسم دوم در صرف مثال، دوسری قسم مثال کی گردان میں، قسم دوم در صرف مثال، مثال کی گردان کے بیان میں۔ مثال واوی اسباب ضرب یضرب الوعد والعدۃ وعدہ کردن، وعدہ کرنا، وعد یعید، مثال واوی اسباب ضرب یضرب الوعد والعدۃ وعدہ کردن، وعدہ کرنا۔ وعد یعید وعدا وعدۃ فهو واعد ووعد یوعد وعدا وعدۃ فهو موعود الامر من وعد والنهي عن لا تعد الظرف منه موعد والحالة منه میعاد ومیعادۃ ومیعاد وتسنیتهما موعدان ومیعادان والجمع منهما مواعد ومواعید افعال تفضیل منه اوعد والمؤنث منه وعدا وتسنیتهما اوعدان ووعدیان والجمع منهما اوعدون واواعد ووعد ووعدیات۔ واو از مضارع معروف باقاعدہ اول حذف، کتنی عبارت ہے آپ کی کتابوں میں؟ کتنی عبارت ہے؟ حذف شد ہونا چاہیے، حذف ہوا یا شدہ ہونا چاہیے، بہرحال واو از مضارع معروف باقاعدہ اول حذف، واو جو ہے مضارع معروف سے باقاعدہ اول پہلے قاعدے کی وجہ سے حذف شدہ، حذف ہو گیا۔ پہلا قاعدہ کیا آپ نے پڑھا کہ واو آ جائے علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان، یا علامت مضارع اور فتح کے درمیان ایسا کلمہ کہ جس کا عین یا لام کیا ہو، حرف حلق ہو، تو واو کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے۔ واو کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے۔ جیسے کیا تھا؟ یوعدو تھا، کیا تھا؟ یوعدو، واو آیا علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان، تو یہ واو کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا، یعیدو۔ واو از مضارع معروف، واو مضارع معروف سے باقاعدہ اول حذف شدہ، واو جو ہے مضارع معروف سے پہلے قاعدے کی وجہ سے حذف ہو گیا۔ وعدۃ باقاعدہ دوم، اور واو جو ہے عدۃ سے دوسرے قاعدے کی وجہ سے، دوسرا قاعدہ کیا تھا کہ فعلن ہو، مصدر وزن ہو، فعلن وزن کے پر آئے اور اس کے فا کی جگہ پر کیا ہو؟ واو ہو، فعلن وعدن، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ واو کو حذف کر کے اور آخر میں اس کے عوض میں کیا بڑھا دیتے ہیں؟ تا بڑھا دیتے ہیں، اور عین کو کیا دیتے ہیں؟ کسرہ دیتے ہیں۔ عین کو کیا دیتے ہیں؟ کسرہ دیتے ہیں۔ جیسے وعدن سے عدۃ، وعدن سے عدۃ، وعدن سے عدۃ، اور اسی طرح، اور اگر وہ مضارع مفتوح العین ہو تو پھر اسے عین کو فتح دیتے ہیں۔ جیسے وسع سے ساعۃ، وسع سے ساعۃ، کبھی فتح بھی دے دیتے ہیں۔ سعۃ پڑھنا بھی جائز اور ساعۃ فتح دینا بھی جائز، کیونکہ یہ مفتوح العین ہے۔ تو عدۃ سے واضح عدۃ اور عدۃ سے جو واو ہے باقاعدہ دوم دوسرے قاعدے کی وجہ سے واو کیا ہو گئی؟ حذف ہو گئی، گر گئی، پھر اس کے عوض میں آخر میں تا گول تا بڑھا دیتے ہیں۔ ودر ماضی مجہول باقاعدہ پنجم جائز اس کے حمزہ گردد، وعیدہ را عیدہ گوین، کہہ رہے ہیں ودر ماضی مجہول، اور ماضی مجہول میں باقاعدہ پنجم پانچویں قاعدے کی وجہ سے جائز جائز ہے کہ حمزہ گردد، کہ واو کیا ہو جائے؟ حمزہ ہو جائے۔ وعیدہ پانچواں قاعدہ کیا تھا؟ واو آ جائے اول کلمہ میں، واو کہاں پر آ جائے؟ اول کلمہ میں آ جائے، اور جو ہے وہ مضموم ہو
یا مکسور ہو تو پھر اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے. اسی طرح درمیان کلام میں آ جائے تو اس کو بھی حمزہ سے بدلنا جائز ہے. وجوہن، وجوہن سے وجوہن، وشاہن سے اشاہن، ادورن سے. ودر ماضی مجہول باقاعدہ پنجم جائز ہے، اور ماضی مجہول میں پانچویں قاعدے کی وجہ سے جائز ہے کہ حمزہ کردت کی حمزہ ہو جائے، واو کیا ہو جائے، واو کو اوپر ذکر کر دیا ایک مرتبہ، بار بار واو کو ذکر نہیں کریں گے. واو جو ہے حذف حمزہ ہو جائے. وعیدہ را اویدہ گوین، وعیدہ کو اویدہ کہتے ہیں. وہ ہم چنی در مؤنث اسم تفضیل، اور اسی طرح جو ہے مؤنث اسم تفضیل، اسم تفضیل کی مؤنث کیا آتی ہے؟ مؤنث اسم تفضیل کیا آتی ہے؟ اوعدو، والمؤنث منہ وعدا، کیا آتی ہے؟ وعدا. وعدا کو کیا پڑھنا جائز ہے؟ وعدا. وہ ہم چنی در مؤنث اسم تفضیل، اور اسی طرح ہے مؤنث اسم تفضیل میں. مؤنث اسم تفضیل آتی ہے وعدا. واو آیا شروع میں تو پھر اس کو حمزہ سے بدلنا مضموم ہے تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے. وجمع تکسیر مؤنث اسم فاعل اوائد اصلش وواعد بود. اور جمع تکسیر مؤنث اسم فاعل، اسم فاعل مؤنث کی جمع تکسیر، اسم فاعل مؤنث اس کی جمع تکسیر وہ کیا ہے؟ اوائد اس، وہ کیا ہے؟ اوائد ہے. اصلش وواعد بود، اس کی اصل کیا تھی؟ وواعد تھی. اب کون سا قاعدہ لگا؟ باقاعدہ ششم واو اول حمزہ شد. تو چھٹے قاعدے کی وجہ سے پہلا واو جو ہے وہ کیا ہو جا؟ حمزہ ہو گیا. دو واو متحرک در اول کلمہ بہم آمدن جمع آ جائیں، دونوں ایک ساتھ آ جائیں، دو واو آ جائیں کلمے کے شروع میں آ جائیں تو ان میں سے پہلا جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حمزہ ہو جاتا ہے. تو اس چھٹے قاعدے کی وجہ سے وواعد سے اوائد، وواعد سے اوائد، جو اسم فاعل مؤنث، مؤنث اسم فاعل کی کیا ہے؟ جمع تکسیر ہے. جمع تکسیر مؤنث اسم فاعل، اسم فاعل مؤنث کی جمع تکسیر جو کیا ہے؟ اوائد. جو کیا ہے؟ اوائد ہے. کہ اصلش، اصلش اس کی اصل، وواعد بود اس کی اصل کیا تھی؟ وواعد تھی. باقاعدہ ششم واو اول حمزہ شدہ، چھٹے قاعدے کی وجہ سے پہلی واو حمزہ شد، حمزہ ہو گئی. ودر اعلیٰ، اور اعلیٰ میں واو باقاعدہ سوم یا شد، اور اس میں اعلیٰ میں واو جو ہے تیسرے قاعدے کی وجہ سے یا شد، وہ کیا ہو گئی؟ یا ہو گئی. اعلیٰ کیا آتا ہے؟ میعادن. اعلیٰ کیا آتا ہے؟ میعادن، میعادتن اور میعادن، جو اصل میں کیا تھے؟ موعدن اور موعدتن اور موعدن. تو ان میں میعادن والا قاعدہ جاری ہوا. کون سا ہوا؟ میعادن والا قاعدہ جاری ہوا. تیسرا قاعدہ میعادن. واو ساکن ما قبل کسرہ ہو تو اسے یا سے بدل دیتے ہیں. تو اعلیٰ میں واو جو ہے تیسرے قاعدے کی وجہ سے یا ہو گئی. لیکن در تصغیر، لیکن تصغیر میں، لیکن تصغیر میں بھئی تصغیر کیا آتی ہے؟ میعادن موعدن، کیا آتی ہے؟ موعدن، کیا آتی ہے؟ ہاں. لیکن در تصغیر یعنی موعدن، یعنی موعدن میں و جمع تکسیر، اور جمع تکسیر یعنی مواعید، یعنی مواعید. جمع تکسیر کیا آتی ہے؟ مواعید. میعادن، میعادانی، مواعید، ایک تو یہ ہے مواعید. اور جمع تکسیر دوسری کیا آتی ہے؟ میعادن، میعادانی، مواعید، کیا آتی ہے؟ مواعید. جمع تکسیر تو کہہ رہے ہیں جمع تکسیر یعنی مواعید بسبب انعدام علت، بسبب انعدام علت علال، علال کی علت کے نہ ہونے کی وجہ سے، انعدام نہ ہونا، انعدام نہ ہونا، علال کی علت کے نہ ہونے کی وجہ سے. اب وہ علال کی علت کیا ہے؟ کہ سکون واو کسر ما قبل اس، کہ جو واو کا سکون اور ما قبل کا
कसरा है, वाव साकिन और माकबल कसरा, तो उसको किससे बदलते हैं? या से बदलते हैं। तो कह रहे हैं कि एलाल इल्लत, एलाल की इल्लत के ना होने की वजह से, और वो एलाल की इल्लत क्या है? सुकून वाव कसर माकबलस, कि जो वाव का साकिन होना और माकबल का कसरा है, वो ना होने की वजह से वाव बाज आमदा, वाव फिर आ गया। भाई सवाल है मुवईदुन में या किधर गई? मियादुन में या है लेकिन मुवईदुन में या नहीं, या कहाँ गई? तो कहा मियादुन में वाव को बदला था, वहां पर एलाल की इल्लत थी, वो ये था कि इस वाव साकिन माकबल कसरा, इस वजह से वाव को यहाँ से बदला। लेकिन मुवईदुन में जब एलाल की इल्लत ही ना रही, अब माकबल कसरा है, माकबल कसरा वाव साकिन माकबल कसरा वो है नहीं, तो फिर वाव वापस आ गई, वाव क्या आ गई? फिर आ गई। मुवईदुन, इसी तरह मवाइदु में, इसी तरह मवाइदु में। तो एलाल की इल्लत के ना होने की वजह से, और एलाल की इल्लत क्या थी कि वाव साकिन माकबल कसरा, उसको यहाँ से बदलते हैं, वो इल्लत ही नहीं है, तो वाव बासामदा वाव जो है वो फिर आ गई। मिसाल आई दरबा यदरिबू, अब मिसाल आई दरबा यदरिबू से, अलमैसिरु किमार बाख्तन, जुआ खेलना, किमार बाख्तन जुआ खेलना, यसरा यसिरु मैसिर मैसिरन फहुवा यासिरुन व यूसिरा यूसरु इला आखिरी। जी सुनाइए राफे। हाँ क्यों? क्यों ला तासिर क्यों? तो सही पढ़ो ना, इसमें क्या है? अल-अम्रु मिन इसिर वरना युनु ला तैसिल ला तुसल ला यसिल ला युसर। अज़रफु मिनहु जी, आप पढ़ें, आप पढ़ें। हाँ मिसाल या दरब यदरिब अल मैसिरु किमार बाक्तन जुआ के ना यसरा यसिरु मैसिरन फहुवा यासिरुन। सुनाइए। ऐसरु ऐसरानी ऐसरूना, किमार वाक्तन जुआ खेलना, यसरा यसिरु मैसिरन फहुवा यासिरुन व यूसिरा यूसरु इला आखिरी। दरीबाब जुज़ई के दर मुज़ारे मजूल बाकायदा सिबुम या वावशुदा एलाल नगरदीदा। दरीबाब इस बाब में जुज़ई के अलावा इसके के दर मुज़ारे मजूल में बाकायदा सिबुम, तीसरे कायदे की वजह से या वाव शुदा, या वाव हो गई, एलाल नगरदीदा, दूसरा कोई एलाल नहीं हुआ, दूसरा कोई एलाल नहीं हुआ। अब आप देखें यसरा यसिरु मैसिरन फहुवा यासिरुन व यूसिरा यूसरु, क्या है? यूसरु असल में क्या था? यूसरु क्या था? यूसरु या साकिन माकबल जम्मा, या साकिन माकबल जम्मा, तो या को वाव से बदल दिया, या को किससे बदल दिया? वाव से बदल दिया। वो मूसिरुन वाला कायदा, हाँ ठीक है, मुसिरुन से मूसिरुन तीसरा कायदा है ना, उसको बस यूं याद रखते हैं, मियादुन और मेहरा महारी वाला कायदा, ठीक है, वही तीसरा कायदा है ना मेहरा वाला। इधर देखिए,
तीसरा मेरा, ठीक है। तो दरी बाब इस बाब में जुज़ई के दर मुज़ारे मजहूल, अलावा इसके कि मुज़ारे मजहूल में बाकायदा सिवम तीसरे कायदे की वजह से या वाव शुदा या वाव हो गई, एलाल नगरदीदा दूसरा कोई एलाल नहीं हुआ। मिसाल वावी समिया यस्मा अल वजल तरसीदन, तरसीदन माने डरना, तरसीदन माने डरना। वजिला यौजलु वजलन ता आखिर तक पढ़िए। यौजलु अलामत मुजारे को गिराया, फा कलिमा साकिन है, इब्तिदा हो नहीं सकती, मक्तू है, हमजा वसल मकसूल है। अब क्या है, आखिर को साकिन किया, क्या हुआ, यौजल, क्या है, वाव साकिन माकबल कसरा, किसे बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा। मिसाल वावी समिया यस्मा अल वजल तरसीदन वजिला यौजल वजलन वजलन ता आखिर तक। ये गर्दान याद कर लीजिएगा, अभी टाइम नहीं है, इनको भेरा लगा दीजिएगा, इनकी माजी मुजारे अमर तमाम गर्दानों को भेरा लगा देना। दरीबाब जुज़ा के दर अमर हाजिर यानी ईजल ईजला ता आखिर, दरीबाब इस बाब में जुज़ा के अलावा इसके के दर अमर हाजिर में यानी ईजल ईजला ता आखिर तक। वह हम चुनी दर आला, और इसी तरह आला में वाव बाकायदा सिवम या शुद, वाव तीसरे कायदे की वजह से या हो गई, वाव तीसरे कायदे की वजह से या हो गई। तौजलू मुजारे क्या था, तौजलू अलामत मुजारे को हज़फ किया, उसके बाद फा कलिमा साकिन इब्तिदा हो नहीं सकती। आइन कलमा को देखा मफ्तू है, हमजा वसल शुरू में ले आए मकसूर, तो क्या हुआ, आखिर को साकिन किया, एउजल, क्या हुआ, एउजल। फिर वाव साकिन माकबल कसरा, उसको किससे बदला, या से बदला, तो क्या हो गया, ईजल, क्या हो गया, ईजल। इसी तरह जो है आला, आला क्या आता है, मेउजलुन, क्या आता है, मेउजलुन, वाव साकिन माकबल कसरा, उसको किससे बदल दिया, या से बदल दिया, तो क्या हुआ, मीजलुन, क्या हुआ, मीजलुन। तो कहा अमर हाजिर यानी ईजल ईजला आखिर तक। वह हम चुनी दर आला, और इसी तरह आला में वाव बाकायदा सिवम, वाव तीसरे कायदे की वजह से या शुद या हो गई। वदर आवाजिलू बाकायदा शशुम, हमजा गश्ता, और आवाजिलू में छठे कायदे की वजह से, आवाजिलू में बाकायदा शशुम छठे कायदे की वजह से हमजा गश्ता हमजा हो गई। आवाजिलू असल में क्या था, ववाजिलू, क्या था, आवाजिलू असल में क्या था, ववाजिलू। दो वाव कलमे के शुरू में जमा हो गए, तो फिर दूसरे वाव को हमजा से बदलना वाजिब है, उसको बदल दिया अवाजिलू, क्या हो गया, अवाजिलू। वदर वुजिला व वुजलुन हमजा शुदन जायज़, और कह रहे हैं कि वुजिला और वुजलुन में हमजा होना, वाव का हमजा होना जायज़ से ये क्या है, जायज़ है। वजूहन वाले कायदे के तहत कि वाव मजमूम या वाव मकसूर शुरू में आ जाए तो उसको हमजा से बदलना जायज़ है। तो वजूहन वाले कायदे के तहत वजिला को उजिला और वजलुन को उजलुन यानी हमजा होना, वाव का हमजा होना जायज़ ये क्या है, जायज़ है। दीगर हेज तालील नशुदा, दूसरी कोई तालील नहीं हुई। मिसाल वावी दीगर, अब दूसरा मिसाल वावी आ गया। असमिया यस्माउ, समिया यस्माउ से दूसरा मिसाल वावी आ गया। अलवसु वसातु गंजीदन, गंजीदन यानी समाना, गुंजाइश का होना ना, कि इस कमरे के अंदर इतने लोग समा सकते हैं, इस जो है शापर के अंदर इतना वजन या इतना सामान समा सकता है, इस बैग के अंदर इतना सामान समा सकता है, गुंजाइश का होना। अलवसु वसातु गंजीदन, समाना, वसिया यसाउ वसान वसातन इला आखिरी, इसकी गर्दान भी कर लीजिएगा। वसिया यसाउ वसान वसातन फहुआ ववासिउन, वउसिया युसाउ वसन वसातन फदाका, जी हाँ, लम यसा लम यूसा ला यसाउ ला यूसाउ लन यसा लन यूसा ला यसान ला यूसान ला यसान ला यूसान अल अम्रु मिनहु सा लितुसा लियसा लियुसा वन्ना युअनहु ला तुसा ला यसा ला यूसा ज़र्फ़ु मिनहु मौसिउन, क्या आएगा, क्योंकि ये मिसाल है और मिसाल से ज़र्फ़ क्या आता है, मुतलकुन मकसूर लैन आता है, मुतलकन
مکسور العین آتا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مفتوح العین ہے، مضموم العین ہے، مکسور العین ہے۔ مثال سے مطلقاً مکسور العین آتا ہے اور ناقص سے مطلقاً مفتوح العین آتا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ گردان آپ نے بھیرا لگانا ہے، یاد کرنی ہے۔ الاخری مثال واوی از فتح یفتح و ہبت بخشیدن، ہبا کرنا، کسی کو چیز عطا کرنا۔ وہب یہب ہبتن الاخری، وہب یہب ہبتن فهو واہب ووہب یوہب ہبتن فذاک موہوب لم یہب لم یوہب لا یہب لا یوہب لہب لن یوہب لیہبن لیوہبن لیہبن لیوہبن الامر منہ ہب لتوہب لیہب لیوہب والنہی لا تہب لا توہب لا یہب لا یوہب الظرف منہ موہبن، کیا آئے گا؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ مثال ہے، یہ کیا ہے؟ مثال ہے، اور اس سے جو ظرف آئے گا وہ مکسور العین آتا ہے۔ موہبن، موہبانی، مواہب، موہبن، ولالت منہ میہبن، کیا ہوگا؟ میہبن، یاد رکھیے گا۔ دری ہر دو باب، ان دونوں بابوں میں واو از مضارع معروف، واو جو ہے مضارع معروف سے، مضارع معروف سے جو واو ہے بسبب بودنش میان علامت مضارع و فتح کلمہ، بسبب بودنش میان علامت مضارع و فتح کلمہ، کہ عین یا علامت حرف حلق است، کہ اس کا عین یا لام کیا ہو؟ حرف حلق ہو، معذوف شدہ، معذوف ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں ان دونوں بابوں میں واو جو ہے مضارع معروف سے، وہبا یوہبو اور وسع یوسعو، تو کہہ رہے ہیں ان دونوں بابوں سے مضارع معروف میں جو واو ہے بسبب بودنش، اس کا ہونا، کس کا ہونا؟ واو کا ہونا، بسبب بودنش، اس کے ہونے کی وجہ سے، یعنی واو کے ہونے کی وجہ سے، کہاں؟ میان علامت مضارع، علامت مضارع کے درمیان، و فتح کلمہ، اور ایسے کلمے کے فتح کے درمیان کہ عین یا لام حرف حلق است، کہ اس کا عین یا لام کیا ہے؟ حرف حلق ہے، محذوف شدہ، وہ واو مضارع معروف سے محذوف ہو گیا۔ ودر مصدر وسع، اور وسع کے مصدر میں بعد حذف فا کو حذف کرنے کے بعد عین را فتح دادن، عین کو فتح دیتے ہیں، و کسرہ ہم، اور کسرہ بھی، ساعتن سعاتن، وسون میں واو کو حذف کر کے عین کو کسرہ بھی دیتے ہیں، فتحہ بھی دیتے ہیں۔ و اعلالات دیگر، اور دوسرے جو اعلالات ہیں، دوسری جو تعلیلات ہیں، و اعلالات دیگر سیغ، اور دوسرے سیغوں کی جو اعلالات ہیں، تعلیلات ہیں، بقیہ سے سیغہ وعد یعدو بوداس، تو اس میں جو ہے وعد یعدو کے طریقے پر تعلیلات ہوئی ہیں۔ و اعلالات دیگر سیغ، اور دوسرے سیغوں کے جو اعلالات ہیں ان میں جو تعلیل ہے بقیہ سے سیغہ وعد یعدو، وہ وعد یعدو کے سیغوں کے طریقے پر بوداس اس میں تعلیلات ہوئی ہیں، تو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہبا یوہبو، وسع یوسعو۔